What we will, Professor Easteries and I will try to do in perhaps 30 minutes at most will be to go through some of the examples that we've had in our own practice and in implementing what we've talked about this morning. Plus, I have two other brief articles that we haven't covered yet. Or actually, one is in press, still being worked on, and the other one's been published. Hopefully, this afternoon will be very informal, and you'll have a lot of your own ideas. I think that all of us, this should be very interactive and really minimal. We'll try to minimize the formal presentations. Again, I'm really going to talk about some approaches to lowering hospital costs, and I'll give you some examples of practical things to look at with administration, as well as improve that really lead to improving care and reduce drug expense, and then some options for developing a business plan for stewardship. I've developed a business plan for our hospital over the summer, and it's actually being discussed this week, so hopefully we'll have some good news when I come back. But it does take a challenge, and you need commitment to do this, but it's certainly doable, I think. Just a little historical data. I had mentioned that stewardship has been around for a while. John McGowan and Dale Girding, two very well-known infectious disease physicians in the United States, and they actually were asked to coin a term by the Infectious Disease Society of America to make us think of how precious antibiotics are. And Dale is a very good personal friend of mine. He's a very strong Catholic, and he picked the term stewardship on purpose so that we would actually think of a very respectful and very precious group of antibiotics. And even back then, and this is, as you can see, almost, well, really 15 years ago, when it was formally termed, that we needed to start thinking about how to preserve antibiotics. That was the only goal of stewardship at the time. It wasn't to save money. It was really to keep these very precious agents around for the future. And I think what has evolved is really for stewardship to improve patient care while reducing drug use. And we can't forget this. As I mentioned in this morning's presentation, we haven't been able to show, other than the last study from the Spanish when they looked at their clinical outcomes, anything that's been positive for improving patient care, and that's our number one goal. We want to still contain or control or reverse the emergence of resistance. We all need to lower healthcare costs. There's just no way around that. And we'll talk a little bit about, both in my experience and in Raul's, how that has happened. I do think, as I mentioned, that using the best practices bundle is important. And as Spellberg pointed out, this clinical infectious disease article that's cited here, and I promised Professor Ali I will quit using citations very, very soon, that this white paper cited that one of the major concerns over restricting new agents to the agents of last resort is we've dried up any interest in pharmaceutical companies in developing new compounds, and we don't need to do. We really need to stop do that. The idea of restricting new agents to the very last was never an evidence-based practice. It developed as a marketing practice in the 1970s between Schering, who had gentamicin and didn't want to lose market share, and Bristol Myers Squibb, who had developed amikacin. So this never was an evidence-based practice, but it seemed intuitive, and it unfortunately has become a habit that we probably need to change. So I talked a little bit about this. How do we start moving forward? I've talked about this. I'm not going to spend any time on it, but the first thing to do is to start using monotherapy. And then we get to this bigger challenge, trying to put the picture of infection syndromes with certain bacteria and their resistances together with the antibiotics that we have available, and develop this particular pattern of what's best for each agent or for each infection. And what I've done is developed a very simple tool on an Excel spreadsheet. I'm happy to share it with anybody. I'm going to show you a little bit about how it works. So basically what you need to do if you're trying to develop a hospital-wide practice on what is the best antibiotic, not even paying attention to heterogeneity, but what is the best antibiotic for each infection syndrome, you need to first decide what are the common infections coming to your hospital,
and then work with the microbiologist to find out what organisms are actually causing these infections. And you need to count up probably for a year how many E. coli, how many Klebsiella, how many Staph aureus cause this particular infection, because you need to weight the antibiotic susceptibility based on the number of organisms causing each of these infections. So if, say, you have cases of cellulitis and you have 100 of them, and 90 are caused by Staph aureus and 10 are caused by beta hemolytic streptococcus, the Staph aureus will dominate in what the susceptibility picture is. And so on this slide is just a made-up example. If you have a given infection, and this would probably be something like a complicated urinary tract infection in the hospital, and this is ampicillin sulbactam. So what you do is, in the first column, you put the number of organisms causing this infection per year for each of these different organisms that your microbiology laboratory recovered. Then you look at the percentage susceptibility in your annual antibiogram and put that in the second column, and the calculator automatically adds up the total number of organisms that cause this infection, and it divides them by the total number of organisms altogether and gives you an estimate of what the percentage of infections you're capturing in your table, and it will automatically calculate, if I get over to it, the percentage of activity in this overall infection syndrome picture of this antibiotic. And this is ampicillin sulbactam. So you can see in this scenario, it would cover 57.6% of the infections for this particular kind of infection. Not a very good choice. Then in the next column in the calculator, you put in another antibiotic. And this is piperacillin tazobactam. And you can see that the susceptibility, particularly against some of the E. coli, has gotten a lot better, and the overall activity is 89%. And you go through this with the antibiotics that you have in your formulary, and it will actually objectively give you what antibiotic or antibiotics are the most active that you might consider as monotherapy for whatever infection that you're doing. So not very complex. It just takes time to calculate or to accumulate the data and then put this into this fairly simple calculator. And if you do this, you will take the subjectivity out, the guesswork out of this, and you'll actually have an objective measure as to what would work best for each kind of infectious disease that is presenting to your hospital. And then you can, in a factual way, put together a table something like this. So this is what you would need to do this. So what you first need to do if you're going to develop a local business plan or a local program to submit is understand your community and your resource needs. So this is the daily cost of hospitalization that people have told me as I've traveled around. If you go to Chicago, the cost of being in the hospital for one day is $1,500. And I'm told that in Colombia it's about $100 per day. If you go to Taiwan, it's about $15 per day. And I had a group of Chinese physicians visiting me 2 years ago in our hospital, and they said it's $15 a day to go be in a hospital in China. So this makes a big difference because it's going to focus what you look at to recover your costs from your stewardship program or your antibiotic program. I'm going to focus on lowering my health care costs because that's where my biggest opportunity for saving money is. If I can shorten length of stay by 1 day, that saves me $1,500 for each patient that I can do that with. If I'm down here with China and it's cost me $15 per day to stay in the hospital and I'm thinking of using a $100 a day antibiotic, I really need to look at the antibiotic costs that I'm looking at and try to figure that out. So this is basically how we started. We looked to see what was the main way we could pay for the program that we tried to implement. It's very interesting. So this is the top 10 drug costs at our hospital. And you can see there isn't a single antibiotic in here. So this is everything. There's cancer drugs, there's immunosuppression drugs, no antibiotics. When I started my practice in the early mid-1970s, 14% of our total hospital cost was made up by antibiotics. So they were very expensive for us. They were something that we consistently looked at as a way of trying to save money. This is our current top 10 antibiotic costs.
in our hospital system. And like I said, this is what doesn't even make it to the top 10 list. And you can see the top 4 or 5 antibiotics are relatively broad spectrum, relatively expensive. But if I add this all up, the top 10 drugs cost $10 million. The top antibacterials all put together are $1 million. And if I put that all together, the cost of antibacterials just for the pharmacy, not for the whole hospital, is only 9%. So for us, the cost of antibiotics is relatively small compared to the cost of other things we do in the hospital. So I can't really focus on this for looking at a way to pay for my stewardship program. So this is us. We're a 4-hospital healthcare system. We have 1,000 beds overall, 60,000 annual admissions. And we looked first at ways of we could save money by preventing readmission. So this is important because this is one way of improving health care. If I can do a better job on taking care of my patients the first time so they don't have to come back, then they like it. I can save money for the healthcare system. And we looked at pneumonia, and you can see that, that during a 3-month period, last year, 14% of the pneumonia patients were readmitted. And all I had to do was reduce that by 10% to get the readmission rate down to 12.5%. And that would translate into about 80 people needing to come back in for readmission. Each readmission costs about $10,000 in our hospital. So that would give me $800,000 to work with in my stewardship program. As long as my stewardship program costs less than $800,000, I in my own mind, can convince my administrators to let me do it. And we have a fairly complex system for a business plan, and this is what I had to do. But basically, I'm looking at the physician support, and I'll get into this a little bit when we talk about the Taiwanese program. But I'll get into, this is the physician support cost, this is our programming cost, and this is where we were going to save money. We'd save some money on the readmissions and some money on lowering the drug costs. I'll get back to that in a little bit as well. So annually, the first year I was going to lose $300,000 because I needed to start building these infection syndromes, so we actually knew what we were going to recommend for the patients. We were going to develop 10 in the first year and then start going on beyond that. Well, I took this to our administration. They said, Lance, this is very interesting, but we get paid for readmissions right now, so I don't really care if you're going to save me money on readmissions. I might care 3 years from now when we don't get paid anymore, so let's try something else. How about if you can shorten length of stay? So we tried that, and I looked at what the patients with bloodstream infections are, because they are the most easy to say, yes, they have an infection. They're not just colonized with Staph aureus circulating in the blood. So we looked, and we have about 5,400 patients with serious infection every year with a bloodstream, and 27% of these bacteremia patients had excess days due to initial therapy. And how did I know this? Well, we picked 3 months to look at them, and I had a very smart student, and I had her go through the records and tell me what day, based on the physician notes, that the patients seemed to be getting better. And then I looked at her results, and if I could see that the patients started getting better 2 or 3 days after a change in antibiotics, I could count the initial antibiotics before that as a waste of time for the patient. We were giving them inappropriate therapy, and I could look to see if I, as an infectious disease consultant, I could have done a better job. And so those patients I counted, and 27% of the bacteremia patients, we could have done a better job had we paid more attention to what their likely initial infection was done to or due to. So this ended up with an excess medical cost over a year of $1.5 million. That's even better, and we don't get paid for excess length of time. In the United States, for each disease that we diagnose, we get paid a certain amount of money by the government. So the longer it takes for the patient to get better, the less money we make, and we start losing money if it takes too long. So this is what our administrators were looking at. So the next business plan, or Plan B, if you will, is this one. And you can see that we've taken out the readmission, and we've actually changed it from the expense reduction from the reduced length of stay, and it becomes considerably important, especially as the years go forward.
So this was even a stronger indication, and as it turned out, if I looked at all of the bloodstream infection patients, I could average 1 day less in the hospital for each bloodstream infection patient, so that's $1,500. And this ended up only being about 5% of the total patients. So it ended up with giving me a lot of resources to show administration that if we do this, that we can actually get the program started. What if I don't have so much money I can save on hospitalization? Well, we looked at a very conservative model for what would happen if you just reduced antibiotic use. We looked at all of the IV antibiotics given in 2010, and in our whole hospital system, we had about 350,000 antibiotic doses given that year. And if I only assume that each dose was $5 for the U.S., very, very low cost for antibiotics, and that includes the administration time for the nurses, the preparation time for the pharmacy. If I reduce that by 10%, and these costs are fairly similar worldwide, I think, because the costs of antibiotics actually don't change very much from country to country, then I could give myself $175,000 of resources to spend on a stewardship program. If I reduce it by 20%, that gives me $350,000 that I can spend on a stewardship program. And I think Raul will give you some examples very shortly of how this actually can work in a place that doesn't have the electronic systems that we have and some of the resources that we might have. So I do think this is doable no matter what, even if you just have to focus on the antibiotics, because the less cost you have for your expense per day in the hospital, the more advantageous it is to look at the antibiotic costs. Just a couple of other things I want to mention. This is a hospital system, very large hospital system. It's four hospitals with 10,000 beds throughout Taiwan and mainland China that I happened to talk to some of the physicians last year. And they have actually had for 6 years an electronic system that for every admission alerts them to new patients getting an antibiotic intravenously. There are 23 infectious disease doctors in the big hospital, and they have divided the hospital into regions, and they have a very sophisticated electronic medical record. They have a hospital information system, a laboratory informatics system. They can look at their x-rays online. And what they do is the electronics actually puts the list with the new patient on it each time a patient gets an antibiotic, a new antibiotic, and the electronics also sends a text message to the physician taking care of that region of the hospital that there's a new patient for them to review on the list. And they go in and actually review on the very beginning of treatment whether they agree with the therapy selected by the physician or taking care of the patient or not. And then they put a comment in that it's okay or they need to change therapy. And if they recommend changing therapy, the physician either has to do it or has to put in a note or call them as to why not to do it. Seems like a lot of work for the physician, for the ID physicians. The hospital actually pays them for each note that they put in the medical record. So they generate resources for themselves financially for doing this. This has been going on for nearly 7 years now at this hospital. So they've been doing it for a long time. Tells me two things. The infectious disease people think this is working, and the administration feels they're recouping resources, that this is a sustainable program, otherwise they wouldn't keep doing it. And this is what they found. So they review all new prescriptions plus any bacteremia patients at 3 days. So they do some follow-up as well. And they tell me they can add other normally sterile body sites if they want to. In 2008, they disapproved 10,000 decisions for antibiotics. But if you count it up, it's about 10 or 15 reviews per physician per day. So it's not overwhelming. I think that's what's really interesting is when we first discussed this with our infectious disease physicians, they thought it would actually reduce the number of real consultations they get. But when they started, 8% of the suggestions led to a formal consultation, and now it's up to about 10%. And the other thing that I think is very, very interesting here is that the disapproval rate was 20% in 2005, and it's dropped to 12% in 2009. So not only is this looking over what's happening throughout the hospital, but you have physician-to-physician education going on. So the physicians taking care of the patients are actually understanding how to better use antibiotics.
Very, very interesting system, I think. The last article I want to talk about is another paper that just came out with an 8-year program in looking at ICU trauma and surgical patients where they had a stewardship program. This was published in Surgical Infections a little earlier this year. They started their antibiotic program in the 2 ICUs in 2002, and it's been going on for 8 years, and that's what they've reported here. Their initial stewardship program focused on patient-specific or infection-specific therapy, just like we talked about this morning with doing the best for each individual patient. And they changed their surgical prophylaxis protocols to actually match the guidelines that have been published. And they enhanced their diagnosis, specific diagnosis of ventilator-associated pneumonia by doing covered brush bronchoscopies. So their whole shift at this time was to move away from doing the same thing for all patients in both ICUs to doing patient-specific treatment. And then in 2002, they actually introduced a rotation system for antibiotics in their SICU and trauma ICU that was geared to making more heterogeneity present in the system, which is very, very interesting. And this shows you what happened. So here's where they started their stewardship program in the first box, and here's where they did the antibiotic rotation. You can see they were monitoring the heterogeneity, and they weren't having the success that they wanted, so they introduced another intervention in order to make sure they were using more equivalent amounts of antibiotics. And this adds complexity, but they were able to do it. And what they were looking at was trying to decrease the gram-negative rods, and they actually decreased the number of infections and the number of resistant infections. It's not really important to look at the actual number, but they're very significant reductions in gram-negative infections. I looked at what I could from the data presented in this article, and there were considerable differences in the patients between the trauma ICU and the general ICU, in that the trauma patients were considerably younger, and they had blunt trauma, and they were on the ventilators very short, 2 days. This probably is a group of patients that are healthy, that have gotten into car accidents or whatever, have not been chronically on antibiotics, do not have underlying lung disease. So if you have the capacity to look at the microbiology and the susceptibility, it's going to be very different. And my guess of what they could have used instead of using kind of the same antibiotics in both ICUs is ampicillin sulbactam for early pneumonia in the trauma ICU, cefepime for late pneumonia. Gives them a chance to treat Pseudomonas, but without underlying lung disease, they probably don't have to worry about anaerobes. And the patients that don't have pneumonia, levofloxacin was probably fine. In the older patients in the SICU, the early pneumonia, a little more complex, a little more resistant, so ceftriaxone might be a good choice. And then late pneumonia, piperacillin tazobactam is probably a better choice because you have anaerobic activity. And then a carbapenem like meropenem for somebody that doesn't have a pneumonia. Now, if you look at this, there's no one antibiotic used for the same infection in either ICU, so this would have given them the same degree of heterogeneity, but I don't think they had the opportunity or had thought through the process of looking at their microbiology and their antibiotic susceptibility in real time going forward. But this probably would have been a more straightforward and more intuitive way of achieving their heterogeneity goals. So they felt that diversity had enhanced their gram-negative susceptibility over 8 years, and that this had been a very effective program. So I want to do one case. I think I have two, but I'll just do one to show you how I think this can help in the hospital by picking the right antibiotic at the beginning. This is a young woman that I saw about a year ago, and she was 19 years old, had just had her first baby. And the baby had not been doing well when she was admitted, so she was taken to the operating room where a cesarean section delivery was done. The baby was healthy, but mother had a fever at 24 hours, relatively early, but over 38 degrees centigrade, so she had a true fever. And initially they did a workup on her and didn't find anything, including a scan of her abdomen, didn't find any abscess or anything happening. And she was started on what's very traditional therapy for our obstetricians,
for someone after delivery with a fever, which was ampicillin, gentamicin, and clindamycin. Her fever, unfortunately, continued for a week when they called me to come and see her. And when they told me that she had some opening on the lower end of her incision, it was open, and that her initial scans were negative. When they told me about her complaints, they said she was feeling fine, wanted to go home. Her baby had gone home, she was not nursing anymore, and they wanted to make sure that this wasn't a drug fever from one of the antibiotics that she was given. So I went to see her, and there was a fairly large 5 to 7 centimeter area of swelling and redness, induration on her surgical incision, and her white blood count was 25,000. And she was actually crying, saying, "I'm feeling fine, I want to go home." When I touched it, it was obviously very painful, but she missed having her being able to be home with her baby. And this is what her white blood count had been doing. The line here represents normal in our laboratory, and you can see it was elevated since the cesarean section and had continued to get higher through her next week in the hospital. And this was her temperature. This is normal, 37 degrees here. Temperature almost 39 degrees the day after her cesarean delivery, and the morning they called me, it was back up to 39 degrees, over 102. So she clearly had an infection. When I had been walking over to see her, this is what was going through my mind as to what to do. If I thought she had a drug fever, I would stop all of her antibiotics. I also thought I could switch to ertapenem plus vancomycin. I didn't think she had a Pseudomonas infection, but she might have an anaerobic or a resistant gram-negative in the abdomen or MRSA in the abdomen because she had been operated on and been in our hospital for a week, and we have considerable ESBLs and MRSAs in the Chicago area. I also thought about ciprofloxacin plus Flagyl, but I thought that probably was a bad idea because only about 70% of our E. coli are susceptible to ciprofloxacin, so that wasn't a tremendously good idea. Metronidazole or Flagyl may not have been a bad choice because she could have a Bacteroides fragilis causing this that's resistant to clindamycin. Probably 20% of the Bacteroides are resistant to clindamycin. I was thinking of switching her to tigecycline. I had never used tigecycline in a young woman that had recently delivered, but she was not nursing anymore. And I was thinking through, should I use combination therapy, as we talked about this morning, or is there a single agent I can use? And I thought I could switch to piperacillin tazobactam plus linezolid, which I also think would have been fine. But if I'm going to stay true to this, monotherapy is as effective and uses less antibiotics than combinations. I needed to use tigecycline, so that's what I put her on. And we did another scan of her abdomen. She had actually developed an abscess while on gentamicin, clindamycin, and ampicillin during the week that she'd been in the hospital. It had been aspirated. There was inflammation there. No bacteria were seen, but they didn't culture it for anaerobes, so I don't really know. She got better over the next 3 days, over 72 hours, and went home at 3 days on oral amoxicillin clavulanate, which would be good against, again, anaerobes that were being successfully treated in the hospital. So this was her white blood count, and the arrow represents when we started the tigecycline. By the next day, she started to respond very well. It was normal by the time of discharge. Her temperature was the same way. So basically what we have is effective treatment, got the patient out of the hospital and over their disease in 3 days. Ineffective combination therapy did not do any good, kept her in the hospital for 7 days, and I know that the expense of that 7 days plus those 3 drugs, which means at least 10 infusions of antibiotics every day, plus monitoring levels for aminoglycosides, costs a lot more money than using the effective treatment, even though it's more expensive to get her over her infection. And I have one more case like this, but I'm going to stop in the interest of time. And thank you very much. Turn it over to Raul. And we'll do the questions at the end. Thank you.
que les quería contar en los próximos pocos minutos es una situación muy interesante que demuestra cómo este sistema de Apex es tan tremendamente flexible que puede ser utilizado en un área de sofisticación y recursos económicos, como también puede ser utilizado en un área que no cuenta con tal sofisticación y recursos económicos. Yo no sé si ustedes conocen bien la situación político-económica de mi país en este momento. Nosotros somos una institución privada, somos una institución importante en la ciudad, pero recibimos cero ayuda del gobierno por el hecho de ser privada. Tenemos 12 años que no recibimos ninguna cooperación, ni económica, que nunca la recibimos antes, pero tampoco para instrumentar decisiones importantes dentro de la institución. Esta institución se ha visto afectada gravemente en su parte económica porque la gente que tiene el poder en el país no está de acuerdo con la economía privada y nos ha reducido la cantidad de dólares que podemos comprar para comprar aparatos y antibióticos. Estamos sumamente depauperados desde el punto de vista económico en este momento. Y yo tenía mucho entusiasmo de iniciar un programa tipo Apex, porque veía que teníamos una muy importante necesidad de implementar un programa de optimización del uso de antibióticos, nunca lo habíamos hecho. No íbamos a contar con recursos para un programa nuevo, nos los habían dicho sin mucho problema, y no teníamos ningún apoyo de nuestros administradores en el momento que no creían en las ventajas de la optimización del uso de los antibióticos. ¿Qué se puede hacer en una situación tan difícil como esta? Lo único que podíamos hacer era trabajar sin mayores recursos en una campaña en la cual tratamos de concientizar a todas las personas que trabajaban en el hospital, enfocando el problema de la resistencia y sus consecuencias. Cada vez que había un paciente muy grave en terapia intensiva con un problema de resistencia a antibióticos, lo hacíamos ver, hacíamos conferencias, etc. Nosotros nunca cambiamos, nunca hicimos ni ciclamos, ni ninguna otra, ni mezclas distintas, simplemente mantuvimos un enfoque de especificidad para cada paciente con lo que teníamos disponible en el hospital. Los pacientes recibían lo que los médicos pensaban que debían recibir en ese momento. Lo que sí hicimos fue que incorporamos, nunca se había hecho esto antes, información sobre los patógenos más frecuentes que causaban infección en nuestra institución y las opciones específicamente de monoterapia, pero también de terapia combinada, al reporte de la resistencia del laboratorio. Esto nunca se había hecho, sumamente sencillo, lo pudimos pagar, el reporte era un poquito más largo y lo pudimos pagar con los ingresos del laboratorio de microbiología y realmente un costo muy, muy bajo. Y obligamos, eso sí, obligamos a reevaluar cada 3 días y en el caso de pacientes con infección del tracto urinario, a las 48 horas de tomada la muestra de cultivo. Y obligábamos a descalar en el caso de que esto fuera posible. Este es uno de los boletines, esta es una institución grande que tiene dos hospitales, y este es uno de los 2. Y en este boletín pusimos los siguientes datos. Esto no es tomado del boletín, esto es tomado directamente del artículo del doctor Peterson y de las láminas de Apex, para que ustedes vean que simplemente tomando las láminas de Apex que están a la disposición de ustedes, ustedes pueden adaptar esto a su sitio. Entonces, estos son los grupos de antibióticos que teníamos en ese momento. Pensábamos que íbamos a tener ceftobiprol y después no lo tuvimos. Y las fallas en el espectro de cada uno de estos grupos para cada uno de estos grupos de antibióticos en la parte izquierda. Eso lo incluimos dentro del reporte del laboratorio de microbiología. Además, pusimos los microorganismos responsables de las infecciones más comunes, haciendo énfasis, esto de nuevo, completamente copiado del sistema de Apex, esto no costó prácticamente nada en hacerlo, y le añadimos que en neumonía adquirida en la comunidad, nuestra principal preocupación es el neumococo, y en infección complicada del tracto urinario, nuestra principal preocupación
es Escherichia coli y Klebsiella, productores de beta-lactamasa de espectro expandido. Así, las personas que leían esto y los residentes nuevos y los internos nuevos se encontraban el primer día de trabajo con estos conceptos de beta-lactamasa de espectro expandido y que el primer germen era neumococo. En la misma publicación les poníamos los regímenes alternativos potenciales que podían usarse cuando un solo antibiótico quizás no funcionaba. Ya teníamos los datos de Omar Vesga y les hacíamos ver que la vancomicina para celulitis no complicada estaba bien, pero que evitáramos en lo posible utilizar genéricos porque habían datos de este país que sugerían que eso no era una buena idea. La sorpresa más grande fue que en enero de este año, un año después de empezar, fuimos llamados, mi socio y yo, fuimos llamados al Departamento de Administración a preguntarnos qué habíamos hecho. Nosotros les dijimos, bueno, hicimos lo que ustedes no quisieron hacer, pero lo hicimos de una manera empírica. ¿Y por qué nos llaman? Bueno, porque es que nosotros hemos descubierto, nos dijeron, una disminución del 21% en el uso total de los antimicrobianos. Y cuando lo vimos un poco más en detalle, nos dimos cuenta que había una fuerte tendencia hacia que la disminución fuera, porque no se usaban 3 o 4 drogas, sino se usaba una sola droga. Se seguían utilizando antibióticos en los mismos pacientes, pero en vez de 3 drogas, una, en vez de 2 drogas, una, algunas veces en vez de 3 drogas, 2. Lamentablemente, nosotros no tenemos mediciones confiables que nos permitan saber si fue lo que hicimos lo que mejoró la situación, y menos aún tenemos mediciones confiables que nos permitan saber si estas cosas se asociaron con mejor pronóstico de las infecciones. Pero si uno le pregunta a los residentes de tercer año hoy en día, esos jóvenes dicen sin ninguna duda que le ayudó muchísimo tener una guía dentro del reporte de antibióticos y que ellos piensan que sus pacientes sí fueron mejor tratados por el hecho de haber utilizado estas simples medidas que costaron muy poco. Lo que aprendimos en este año, primero, es que sí se puede. Lo segundo que aprendimos, y para mí fue una lección muy grande, es que puede ser que Apex tenga imperfecciones. El campo, en este momento, tiene tantos defectos en el conocimiento que ninguna cosa va a ser perfecta. Pero una cosa que vimos claramente es que es un sistema extraordinariamente adaptable. Además, es un sistema muy generoso, es un sistema que les da la capacidad de hacer las cosas inmediatamente, como decíamos esta mañana, la semana que viene. Aprendimos que Apex puede ser utilizado en diferentes situaciones, lo que lo convierte en una manera práctica inmediata de empezar a hacer algo, de empezar a combatir la resistencia. En nuestra opinión, y de nuevo sin mediciones, sin hacer de esto una cosa científicamente comprobable, pero en nuestra opinión, la concientización fue básica y nuestros administradores, al final de esa reunión, nos ofrecieron pagar una implementación más estructurada que nos permita saber si realmente Apex es además asociado con una mejoría del tratamiento de nuestros pacientes y con una mejoría de la situación de resistencia bacteriana. Es un ejemplo de cómo con las uñas uno puede hacer cambios que pudiesen ser útiles y que pudiesen ser vistos por las personas que pagan como un cambio importante para el hospital. Esto es todo lo que les quería mencionar para que sirviera como guía para que conversáramos el resto de la tarde. Voy a pasar.
Bueno, buenas tardes. Nosotros nos reunimos de dos instituciones, de Fundación Cardioinfantil y de Diosalud. Miramos pues básicamente como las generalidades, pero pues en algunas preguntas que ya se definía si habíamos implementado o no el programa, pues sí salieron como acciones particulares de entre las dos instituciones. Para la primera pregunta, entonces, frente al análisis DOFA, dentro de las debilidades identificamos que para poder implementar estos programas una de las mayores dificultades es mostrar el impacto en costos frente al beneficio de la implementación de los programas. No siempre es fácil medir el tema de costos y mostrarle a las directivas todos los beneficios y todo el impacto en términos de disminución de infecciones y de costos precisamente para poder ganar, digamos, que se logre personal y que se logren recursos para fortalecer estos programas. Otra… yo creería que pasamos, cuando terminemos la primera pregunta, hacemos todos los comentarios y discusión. Otra de las debilidades que nosotros encontramos es pues tema de deficiencia de recursos en muchos casos, tanto de infectología, no siempre en todas las instituciones están disponibles en las 24 horas los infectólogos, pero también falta de recursos frente al tema del personal para el seguimiento de la implementación, retroalimentación y toma de decisiones en estos programas. Y pues precisamente y de la mano a esta, todo lo que se genera con las fallas de continuidad porque depende del horario, o sea, no funciona siempre el hospital de la misma forma en la mañana que en la noche o en el día hábil que los fines de semana. Estas pues fueron las debilidades que más encontramos frente a la implementación. Con relación a las fortalezas, pues la importancia de la implementación frente al conocimiento de la epidemiología interna de las instituciones, la existencia de guías y protocolos, el manejo de una educación continuada y la oportunidad, bueno, esto sí es más puntual de nuestra institución, tenemos una muy buena sensibilidad y muy buena oportunidad en los reportes de microbiología, lo cual facilita pues que se pueda hacer un seguimiento más adecuado frente al control de las infecciones y de los antibióticos. Básicamente permitido porque hay medios de comunicación inmediatos que facilitan esta comunicación. Y una fortaleza también que identificamos es el logro de una comunicación adecuada entre los grupos interdisciplinarios, o sea, el laboratorio clínico, el área de epidemiología, el área de infectología y los servicios como tal asistenciales. Dentro de las oportunidades que visualizamos, pues el tema de, a pesar de la existencia de las guías, falta mejorar la socialización y, por supuesto, lograr la adherencia de las guías y las políticas institucionales. Como oportunidad también vimos una mayor necesidad de acercamiento entre áreas de farmacia y comité de infecciones para lograr un verdadero trabajo interdisciplinario y el fortalecimiento de una auditoría más activa y retroalimentación más focal frente a las fallas que se identifiquen. Como amenazas, pues vimos un tema que es bastante complejo y es el tema de la autonomía médica mal entendida. O sea, los médicos a veces entienden este concepto de manera inadecuada y la idea es que se puedan permitir retroalimentaciones para optimizar los manejos sin que sientan que se les está agrediendo en el tema de su toma de decisiones. La alta rotación de personal, la falta de conciencia de la importancia de las directivas también como una amenaza para algunas instituciones. Adicionalmente, como debilidades, nosotros reconocimos la necesidad de introducir ayudas tecnológicas para hacer el programa de control de antibióticos y que pueda facilitar la restricción, por ejemplo, tener un programa que después de que, por ejemplo, en una neumonía nosocomial se pase de 7 días de manejo antimicrobiano, el programa le esté informando a los clínicos que está dando más días de los que usualmente recomienda la guía como un ejemplo. Y otra debilidad, la falta de recurso humano para la construcción y para la medición de los indicadores. Es decir, que sabemos que eso amerita un tiempo adicional y que a nosotros como clínicos nos falta entrenamiento en construcción de indicadores. Otra debilidad es la falta de cultura de reporte de fracaso terapéutico y otra debilidad es que tenemos pocos estudios locales de análisis farmacoeconómicos para tomar las decisiones en programas de control de antibióticos.
En oportunidades, pues digamos que desarrollar ayudas tecnológicas, optimizar y mejorar el análisis de los datos al interior y también como una oportunidad tener la posibilidad de comparar los datos locales entre diferentes instituciones similares. Eso también lo vemos como una oportunidad. Una fortaleza, pues el apoyo institucional, que en los grupos, aquí teníamos 3 instituciones, una de Medellín, la Cardiovascular de Medellín, la Fundación Santa Fe y el Hospital San Ignacio y la Clínica Chario. 4, perdón. Fortalezas, apoyo institucional, el seguimiento a consumo de antibióticos, que viene haciendo desde hace varios años en varias de las instituciones, el seguimiento de resistencia bacteriana y, perdón, se me ha olvidado como una oportunidad que tenemos, el apoyo de la Secretaría Distrital Local en hacer programas de control de antibióticos y en una política de uso de antimicrobianos. Y como amenaza también, pues encontramos la crisis que tenemos en este momento en el sistema de salud, los cambios que pues no conocemos exactamente qué va a suceder con el sistema de salud y en este momento, por ejemplo, la regulación de precios de los medicamentos no POS, que en algunos antimicrobianos pues nos generan pues problemas y preocupaciones de que luego tengamos dificultades para utilizarlos y que no se generen políticas desde el Estado después de que nosotros hacemos los reportes de fracaso terapéutico. Todos coincidimos en que hemos empezado a tener un poquito más de cultura, todavía nos falta mucho más, pero que la respuesta que encontramos en el ente nacional es una respuesta que no es oportuna y que no es la adecuada. Tal vez faltaría una amenaza extra, es la presión de los aseguradores, que en muchas oportunidades hacen que se intente hacer medicina basada en la glosa y no medicina basada en la evidencia. Entonces, puede ser una buena política, pero a veces no pasa. Yo quisiera retomar la disertación por una de las oportunidades que señaló Sandrita, y es el tema de las ayudas electrónicas. Aquí pues tenemos varias instituciones representadas, pero hablo a título propio. He tenido la oportunidad de dirigir el programa de uso racional de antibióticos en 2 instituciones, una de 120 camas y una de 420 camas. Y el tema en la institución de 120 camas tuvimos la oportunidad de tener ayudas electrónicas. Hay un programa que se llama Auditor de Audifarma, que es el outsourcing que nos otorga el servicio farmacéutico al hospital. Y con el programa Auditor nosotros tenemos montados un sistema de alarmas electrónicas. A mí todos los días me pasan una lista de antibióticos formulados en las últimas 24 horas, de cambios de antibióticos que se han dado en los pacientes y también de alertas de duración. O sea, paciente que lleva más de 7 días me alerta de una vez. Todos los días yo reviso las 25 historias, los 25 casos de formulación o de cambios, etcétera, diligencio una base de datos. En ese momento ya llevo más o menos 9.000 historias revisadas y en el proceso solamente de revisión, sin contar luego la auditoría concurrente de los medicamentos controlados. En el proceso de revisión gasto más o menos 1:30, 2 horas. Y luego la auditoría concurrente me lleva otras 2 horas. Pero la auditoría concurrente solo la puedo hacer sobre las moléculas inductoras de resistencia, y lo que sí alcanzo a capturar con la base de datos es como toda la cultura de formulación que hay en la base de formulación de antibióticos. Y hay cosas muy interesantes que hemos podido retroalimentar a los servicios y tenemos un modelo que sentimos es muy exitoso y hemos logrado tener impacto. Cuando yo mostré estos resultados de gestión robustos, creo, algunos colegas me dijeron, uy, yo quisiera eso, pero ¿cuál es la clave? La clave es que hay contratadas 4 horas de infectólogo, siento bien remuneradas, para 120 camas. Cuando yo intenté reproducir esto en la otra institución, hospital universitario, 400 y pico de camas, 2 infectólogos haciendo consulta, más o menos 600 pacientes al mes, entre 400 interconsultas, 200 seguimientos, como 250 consultas, creo que llega a los 800 intervenciones, con solo 2 infectólogos, pues el tema funcionaba bastante distinto, sin ayudas del sistema además, sin ayudas electrónicas, con el problema, y entonces hablo de las debilidades, el problema de la alta rotación de los residentes. Creemos que las 2 estrategias que más funcionan, ahí obviamente pues ustedes conocen infinidad de estrategias para hacer un uso racional de antibióticos, algunas más eficaces, otras más eficientes, pero creemos que lo que más funciona es la auditoría concurrente y la educación y la vigilancia, pero básicamente alcanzábamos a hacer auditoría concurrente, pero 0 vigilancia, 0 educación, porque no hay tiempo para educar a la gente, no hay tiempo para vigilar, incluso, pues básicamente cuando la otra debilidad es
que hay un pobre posicionamiento o una pobre visualización en las directivas del impacto del problema, que también ha sido en parte porque como no tenemos tiempo para generar indicadores de gestión y para generar estudios que nos permitan visibilizar el problema, pues siempre la respuesta a que necesitamos un infectólogo más, la respuesta ha sido no hay dinero, estamos en crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la debilidad ha sido como poder salir de ese entierro, de esa cantidad de problemas abrumadores que hay en esa complejidad, pero creo que la gran oportunidad es que precisamente la organización, la CIN, hace visible este tema, hace incluso obligatorio el tema en el distrito, y creo que eso va a abrir la oportunidad para que al auditar desde el punto de vista organizacional la necesidad de tener programas de uso racional de antibióticos, las instituciones digan, oiga, sí nos toca. Y creo que falta indicadores como el ejemplo exitoso y el ejemplo difícil que mostré. O sea, sí debe haber un número de horas de infectólogo contratado de acuerdo a la complejidad de la institución, porque a veces nos contratan y va uno a hacer el análisis de tiempos y movimientos y no alcanza, porque estás haciendo consulta, estás haciendo interconsulta, pero no tienes el más mínimo tiempo ni para educar, ni para hacer vigilancia, ni para retroalimentar los datos de la vigilancia, ni para generar estudios, ni para generar indicadores, y a veces ni para hacer bien el trabajo, o sea, a veces ni para hacer bien la auditoría concurrente. Entonces creo que la gran debilidad es un problema de visualización, y creo que lo que está sucediendo hoy aquí es una gran oportunidad para precisamente dar al traste con esa cadena de eventos de debilidades que viene acusando muchas instituciones aquí en Bogotá. Doctor Cortés, y luego toma la palabra. Antes del doctor Cortés, hay un punto de debilidad que es clave, que no se ha tocado, pero que vale la pena tenerlo. En algunas instituciones también un problema es la falta de suministro permanente, no solo de antimicrobianos, sino la falta de suministro de insumos para el laboratorio de microbiología, porque muchas veces si no hay cómo hacer hemocultivos, pues probablemente no hay cómo hacer el diagnóstico, entonces se hace la política de la prescripción LQH, lo que haya, más no lo que se haga como uso racional. No, yo quisiera ampliar eso que menciona el doctor Silva o que mencionaba la doctora previamente en Fundación Cardioinfantil. Fundación Cardioinfantil es interesante porque tiene uno de los pocos programas que está diseñado para funcionar, digamos, autónomamente y que después permite la aprobación del antibiótico con un puntaje, cosa que la mayoría de nuestros sistemas no permite, y después el infectólogo va y mira. Pero eso ha hecho que en Fundación Cardioinfantil crezca la fundación sin que crezca el servicio de infectología al mismo tamaño, excepto quizás en pediatría, donde Marta ha sido más exitosa en tener más tiempo. Entonces la pregunta es, de acuerdo a su experiencia, la pregunta por ejemplo para la cardio es, ¿cuántas horas más o tiempos más de infectología creen ustedes que se necesitaría? Un poquito, devolviendo la pregunta al doctor Silva, ¿cuál sería como el tiempo óptimo para un hospital de 100 camas o de 200 camas o de 400 camas? Y la experiencia de ustedes, que creo que es el único hospital que en Bogotá tiene 4 infectólogos en este momento. Entonces, esa sería como la pregunta, ¿cuál es el tiempo requerido de infectología para hacer esas otras cosas que, como decía el doctor Silva, se requieren hacer si uno quiere hacer intervenciones de antibióticos? El Hospital del Bosque, Clínica de la Mujer y el Instituto Nacional de Cancerología. Muchos de los puntos que se han comentado, pues nosotros en algo los teníamos, pero sí vimos un punto fundamental que de golpe afecta la auditoría, la vigilancia, el suministro, que es que se tenga una política clara institucional de seguridad del paciente y que de ahí parta todo. Porque los esfuerzos que uno hace a nivel institucional muchas veces se ven obstaculizados en razón a que son esfuerzos de pocos. Si esto no parte de la cabeza, como decían esta mañana en una de las charlas, el nivel administrativo es bastante complicado y es más arduo el trabajo. Entonces lo vimos como una gran debilidad, sí. Y hubo una polémica relacionada con la formación de nuestros médicos en las universidades. Entonces, un gran porcentaje del grupo lo vio como amenaza, otro porcentaje lo vio como una oportunidad. La amenaza la vimos algunos en relación a que la formación de los estudiantes de medicina debería direccionarse
desde ya en toda la política de seguridad del paciente, el uso prudente y toda la adherencia debe venir de las universidades, el lavado de manos, el uso de los alcoholes, y sin embargo llegan a las instituciones a aprender eso. Entonces lo vimos como una amenaza en razón a que llegan ya formados, entre comillas, a recibir una formación que si bien quieren tomarla, pues la toman, y si no, pues es una amenaza para nosotros. El doctor Julio César, que es el infectólogo de la institución de cancerológico, lo vio como una oportunidad relacionada en que hay instituciones en que, como tienen una política clara de seguridad del paciente, es obligatorio que los estudiantes reciban esta formación antes de iniciar la práctica. Pero pues los dejo a consideración de ustedes. ¿Algún grupo más, comentario adicional? Quisiera contestar la pregunta que hizo el doctor Cortés respecto del tiempo óptimo. Y yo no me atrevería a decir un número de horas, pero sí siento que de la misma manera que existen indicadores de calidad en términos de densidad de trabajadores por densidad de pacientes, como por ejemplo ya regulados el tema de tener una enfermera jefe por cada 150 200 camas para el comité de infecciones. Siento que también el modelo de gestión antimicrobiana requiere tener un indicador ajustado de número de infectólogos dedicados exclusivamente a la gestión antimicrobiana por X número de camas, porque ahora la estrategia que se implemente obviamente dependerá de cada institución, de la creatividad de las personas, de la evidencia disponible de que es exitoso y que no, pero sobre todo de la particularidad de cada institución, porque habrá cosas que funcionan en una institución y no en otra. Pero sí, definitivamente cualquiera sea la estrategia que se aplique para gestionar el buen uso de los antimicrobianos, eso requiere tiempo. Y el gran problema que hemos visto es que se nos pone a los infectólogos, y no solo a infectólogos, a químico farmacéutica, a la microbióloga y a todas las personas que soportan la gestión antimicrobiana, se nos pone muchas veces en un sinnúmero de actividades distintas a la gestión antimicrobiana, y sí debería existir un indicador que diga, oiga, por tantas camas, usted debe tener tantas horas de infectólogo, de químico farmacéutica y de microbióloga dedicadas a la gestión antimicrobiana. Yo resalto otra vez que tengo un modelo exitoso en el que estoy dedicado en un hospital exclusivamente a la gestión antimicrobiana, 4 horas diarias, y funciona muy bien, con 120 camas, pero tengo el otro ejemplo de casi 400 camas y dedicados a 1000 cosas y ninguna se... O sea, ha sido un esfuerzo tremendo, y llevar trabajo a la casa y trabajar extra para podernos desatollar y todo por nuestros pacientes. No es que no lo estemos haciendo, sí lo estamos haciendo, pero a un costo personal en este momento, y creo que incluso cuando hemos pedido el otro infectólogo, siempre la respuesta ha sido no hay dinero, no hay dinero, y por ética y por nuestros pacientes hemos siempre terminado llevando trabajo a la casa. O sea, toda la vigilancia, todo el tema de indicadores, todos los informes de gestión, todo eso lo hacemos en el tiempo de nuestros hijos. Can I just make a couple very brief comments? I think that what I've heard is some very interesting ideas. One is that it's hard to learn about failures, and both of the comments are from the big hospital in Taiwan. They have written up their paper, but they actually had no impact on antibiotic resistance because they've been using a traditional model of using more carbapenems and less cephalosporins, so they're seeing more carbapenem resistance. They are about to launch the heterogeneity program, but the reason they're having trouble getting their paper published is because they have not had a positive impact, so journals don't want to talk about this. I've encouraged the journal to do this because their organization, their implementation is so spectacular. But you're absolutely right, it's hard to get information out about failures. The other thing I want to mention is what I think is very interesting, the reason the whole program started is they had too many consults to do, too many consults that were relatively simple to do, and their hospital is a private hospital that hires the infectious disease physicians and didn't want to hire any more infectious disease physicians, but they agreed to help them build a computer program to make them more efficient in interacting with basically simple therapeutic ideas. So, and that's how their program evolved. So they are able to see or make comments on virtually everybody with probably fewer physicians. I hadn't thought of that until now, but that was the whole basis for getting started 7 years ago, was that their hospital did not want to hire more physicians, and they built their own
electronic system all by themselves. They didn't go out and buy something. So these comments from the practical challenges are very, very interesting, very helpful. But I do think there may be solutions to work around once you start thinking through them even further. It'll take a while, I think, but this is excellent. Thank you. Hay un punto de comentario que le voy a robar el comentario a quién? Ya, a Yasmín. Parte de lo que se plantea es que, así como se ha visto como una fortaleza la normatividad en Bogotá, una debilidad es que eso no sea a nivel nacional, porque obviamente eso implicaría, y por ejemplo para el doctor Roncancio que está en Medellín, pues es más complejo tratar de implementarlo si no hay una normatividad del gobierno que esté avalando este tipo de procesos. En aras de tiempo, vamos a pasar a la segunda pregunta, que de hecho creo que ya en parte se ha empezado a responder. No sé qué grupo quisiera liderar la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué estrategia le parece la más adecuada para implementar el programa en su institución? Y en caso de tenerlo ya implementado, ¿qué estrategia podría optimizarse? Creo que ahí ya se han dicho algunas cosas, pero de pronto, si alguien quiere complementar con otro formato, otra cosa. Gracias. El grupo está constituido por el Hospital de la Policía y la Clínica de Cafán. En el Hospital de la Policía ya teníamos la hoja que sale en el taller de escogerse el antibiótico según la resistencia que teníamos, pero a nosotros la debilidad que teníamos básicamente es empezar ahorita a incentivar la monoterapia, es lo que realmente nos tocaría a nosotros en este momento, y eso llevaría a una socialización, que es la parte como difícil de la cultura de los médicos y generalmente es a la parte de los especialistas, ¿no? Cambiar esa conducta y llevarlos a una real adherencia